Hey guys, welcome back to my channel. तो ଏବେ ହଉଛି मॉर्निंग नहीं है 11:30 ହେଲାଣି ତ ଟାଇମ୍ ତ ଆଜି ହଉଛି ମୋର बर्थडे एक्चुअली 12 ଜାନୁଆରୀ ମୋର बर्थडे तो कौन ହେଇଛି ନା बस ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ बस ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ମାନେ ମନ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ ହିଁ ତ ଠିକ ଠାକ ଓକେ ଅଛି ବଟ୍ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ପତା ନାହିଁ କିଛି ହେଇନି ବଟ୍ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ପାଇଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମତେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉନି କରିବାକୁ ବଟ୍ ସେମିତି ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପମା ଆଉ ଯୋଉ ଘୁଗୁନି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖାଇକି ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତ ସେ ଖାଇସାରିଛି ଏଣ୍ଡ ଗାଧେଇ ସାରିକି ଝିଅର କାମ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକିନା ଆମେ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଉଠୁଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ କେବେ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁନା କାହିଁକିନା ଉଠି ପାରୁନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଏଣ୍ଡ ଭଲ ଉଠି କଣ କରିବୁ ଭାବିକି ଉଠିଲେ ତ ବହୁତ କାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବଗେରା ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ୱାର୍କ ବଗେରା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି କରନ୍ତି ଫିର ବି 8:30 ସେ ଉଠିକି ଯାଇକି ୱାର୍କ କରିକି ଆସନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ କରେନି ତ ମୁଁ 9ଟାରେ ଉଠେ ମୋ ଝିଅ ବି ସେଇ ତା ଭିତରେ ଉଠିଯାଏ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଉଠେ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ତାର ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ତ ଟାଇମ ଜମା ଜଣା ପଡିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଖରା ତ ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ କିଛି ଡେକୋରେଟ ବଗେରା କରିକି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁକା ବର୍ଥଡେ ବଟ୍ ମତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଜନ ହଉଛି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଅର୍ଡର କରେଇଥିଲି ମିନ୍ତ୍ରାରୁ ସେଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ କି ସେଟା ଆସିନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଚାଲେ ମୁଁ କିଣେଇଦେବି ତତେ ଆମ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣ୍ଟାଲୋନ୍ସ ହଉ ମ୍ୟାକ୍ସ ହଉ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ସବୁ ପାଖାପାଖିରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତ ସେ କହିଲେ କି ପାଖରୁ ମାନେ ୱାକେବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବି ଚାଲ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ ବଟ୍ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଯିବୁନି ସେଇଥିରେ ଆମର ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡର କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଟା ଯଦି ନ ଆସିବ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିବ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖଉଛି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆସିଲେ ପିନ୍ଧି ନେବି ନା ଆଜି ତୋର ବର୍ଥଡେ ଆଜି ତୁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବୁନି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ତତେ ବର୍ଥଡେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ମଗେଇଦେ ମିନ୍ତ୍ରା ବଗେରା ଅଫର ଚାଲିଛି ବଟ୍ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଯୋଉ ଶାଢୀ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧିକି ବା ନୂଆ ବନେଇକି 3-4 ହଳ ଖଣ୍ଡେ 4 ହଳ ପାଖାପାଖି ସବୁ ସାଲୱାର ଗୁଡାକ ସୁଟ୍ସ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ବନେଇକି ଆଣିଛି ବଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଥରେ 2 ଥର ପିନ୍ଧିଛି ସେଗୁଡାକ ମୋର ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଜରୁରୀ ହିଁ ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା କଭର ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ପାଇଁକା ମତେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ସିରିୟସଲି ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ ତ ମତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୋର ବର୍ଥଡେ ମିନ୍ସ ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ଇଏ କରେ କି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ତୋ ପାଇଁ बेबी कांदुची टिके ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ବେବି କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ତୁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବୁନି ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଗେରା ତ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କି ତୁ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ କି ତୋର ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏ ତ ସେମିତି କର ଅଲରେଡି କେକ୍ ପାଇଁକା ତ ଅର୍ଡର କରେଇଛନ୍ତି କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁକା କାହିଁକିନା ଏଇ ପାଖରେ ସେ ଅର୍ଡର ଅଲରେଡି 2 ଦିନ ହବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପହରଦିନ କରିଦେଇଥିଲେ ରାତିରେ ଏମିତି ୱାର୍କ ପାଇଁକା ଯାଇଥିଲେ କରିଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ କେକ୍ ପାଇଁକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା କି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଣ୍ଡ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ମୁଁ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ବାସ୍ କେକ୍ କଟିଂ ଇଭିନିଂରେ କରିଦେବି ବାସ୍ ତୁ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁନି କି ତୋର ଡ୍ରେସ୍ କିଣେଇଦବା ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁକା ମତେ ବେବି ପାଇଁକା ଟିକେ ମାନେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହି କନସିୟସ୍ ତ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ତ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଫିର ବି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁକା ଝଗଡା ତ ଅଫିସରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ ରେ କଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି ଦେଖି ସ୍ପେଶାଲି କଣ ବନେଇବି ଫ୍ରାଏଡ ରାଇସ୍ ଏମିତି କିଛି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି ବଟ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଖରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଖାଇବା ପାଇଁକା
बट बाहर खाइला मोर वेट गेन हो गलानी मते इच्छा ही होनी माने विश्वास करबेनी आपण न्यू ईयर टाइमिंग रो माने लगातार 3 दिन 4 दिन बोधे हमें बाहर खाइछु जहाँ बाहर को जाइए तो जहाँ खाई मैंने घर को डेली जोमेटो रू ऑर्डर करके हमें खाइछु और राति दिन पड़ी उठिकी मैंने ऑनलाइन रू मैंने मगेई खाइछु आउ तो से मत इच्छा होनी बाहर खाइबा को तो बट सी कहते कि नहीं आउ तू चले बाहर खाइबा तो से कहते तो से मत भल लगुन टे मूड ऑफ अच्छी कहीं बर्थडे रे से ऑफिस पड़े जाती घरे रुहे तो से सरप्राइज दिए बहुत ही बढ़िया माने स्पेशली फ्रेंड मान को डाकिकी ऑफिस स्टाफ डाकिकी बहुत बढ़िया सरप्राइज से कहते मो बर्थडे रे तू एत स्पेशल करू तो तू कहीं तो बर्थडे बेल को कहीं मना कर तो मोर भी इच्छा होती तो बर्थडे रे किसी स्पेशल बनवा स्पेशल करवा तो तू कहीं मना कर तू कहीं मत माने ये करूचु ना 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 तो से झगड़ा लगी मंदिर वगैरह में किसी जाइनी कहीं घरे पूजा कर देगी छोटा अच्छी छाड़ी जीवा इच्छा माने टाइम ही होनी लेट रे उठुचु दूर टाइम ही होनी से प्रोब्लेम हो तो बस बेबी कांदुची लंच रे कौन बनैबी देखी आपण मन सहित मु कथा होची परे और ताके चुप करे देकी बेबी की खुई दी सालनी कहीं कांदी शोई कर फिटिंग कर सारा पर से बात ड्रेस वगैरह चेंज चेंज कर देजी देखते बस ये खेलुची आप देखा डेकोरेट वगैरह केमती वीडियो बस ये सब जाक प्लानिंग कर हजबैंड प्लानिंग कर सब लिच लाइट वगैरह बैलेंस वगैरह ना मुझे बिल्कुल माने राजी ही नथली सब करबा बस जस्ट नॉर्मली केक कटिंग वगैरह करबा बस ये से फोटो सेशन शुरू कर दे फोटो सेशन कर देख हीरो बस नॉर्मली एज यूजुअल जी पारी कर हजार झगड़ा लगे लगे कि आज दिन सारा आम गलानी मोर लुक टा मुझे देखे दूची मोर लुक एंड किसी नहीं बस नॉर्मली चिकेन एंड भात रोसे कर सारापर तो टाइम है 8:30 ऊपर राति 8:30 ऊपर है इवनिंग टाइम तो बस भात अच्छी तो नॉर्मली बन कहीं झगड़ा भितर आज बिल्कुल खाई लंच भी कर ठीक से तो से जा हो लेकिन चिकेन हजबैंड नहीं आसले एंड चिकेन राइस बनई देती बस रोसई करूली भर शाढ़ी वगैरह पिंधि किसी ना बस नॉर्मल फाउंडेशन एंड क्रीम लगे लिपस्टिक लगे बस इयरिंग्स मैचिंग रही है शाढ़ीटा मम्मी देता मत कटन शाढ़ी मम्मी देता बन जो घर को जो जाइए से समय मम्मी देता मत मम्मी 3-4 खंड शाढ़ी मत इयरली के कौन पड़ो पूजा वगैरह ये सब पाई बस मोर तो ड्रेस आसी नहीं जाए तो नुआ शाढ़ी ब्लाउज यहाँ हूँ मेशो रु ऑर्डर करी ब्लाउजटा बहुत ही कंफर्टेबल बहुत बढ़िया लगुच मैंने यूनिक माने लगुच लुकटा चेंज हो देखो मोर शाढ़ी लुकटा शाढ़ी लुक पता नहीं देखा कि नहीं बहुत बढ़िया शाढ़ी पिंक शाढ़ी था पिंक एंड व्हाइट रो कॉम्बिनेशन
बहुत बढ़िया लगुच आपने विश्वास करें बहुत बढ़िया लगुच होती कि मत टाइप शाढ़ी बहुत पसंद माने लाइट पिंक कलर एंड व्हाइट रो माने सिंपल कॉटन शाढ़ी बहुत ही कंफर्टेबल बहुत बढ़िया लगुच लुक भी बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही माने बढ़िया देखा जाउछ आपन देखि मोर लुकटा किसी ना हेयर भी मैंने कहवा कथा गाड़ी माने कुंडे भी नहीं जो बस नॉर्मली एमती देखो जट बन कौन करवा एत बिजी पूरा कौन करवा नॉर्मली आज यूजुअल बस चलती एबे केक कटिंग करू 8:30 हेलानी रोसे तो सरिलानी ता भितर रोसे भी करूची बस रेडी भी होची बस बेबी टी काउंटिंग फीडिंग कर सारा पर किसी सरिलानी बस केक कटिंग करदेबू एबे एंड बहुत गरम भी होची पता नहीं लाइट वगैरह नहीं था एंड थैंक्स टू हॉबी बिकॉज ऑफ ऑल अरेंजमेंट से ही करछंती माने राग भितर कहीं मुझे चाहू नी रागी की एत माने झगड़ा लगे आज माने न कहवा गले तो फाइनाली मुझे कहली जहाँ इच्छा ता कर बस जस्ट इवनिंग ऑफिस रू आसिक सब कर थैंक्स टू हॉबी बस देखो मोर बेबी क्यूटी पाई आसगला थैंक यू सो मच मम्मा देख देखो 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 बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू रिंसी Alexa, play Happy Birthday from ABCD to Here's Happy Baby by Sachin Sangvi, Jidar Sarila, and birthday. Happy birthday to me! Happy birthday to Nancy! Nancy! All thanks to go to my husband. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Papa's birthday celebration. Nancy. As well as my wife. One bite. Hello birthday girl. Small gift for you and happy birthday. And see my daughter what she is doing. Mama, ऊपर देखो. Mama. ये वाली चक्कर पर बोली बाप घंटा घंटा चुपचाप खेला चुपचाप खेला ओ मम्मा बताओ स्मैश करके दो डायरेक्ट कौन दे दो कितनी दे यार खेले जो देजी गोल भितर बुलाई नहीं तो ये राति 9:30 मैंने होगलानी 10टा 10:30 टाइम पाखापाखि है मत इच्छा है चिकेन और राइस खावाई का नॉन वेज खावाई का तो से पुणी जोमेटो ऑर्डर करैली 1 बाउल बटर पनीर बटर मसाला पनीर जोड़े सेटा एंड फ्राइड राइस 1 बाउल रे जोड़े आसे
सेटा ही मगैली बस सेटा खाऊचे हजबैंड ऑलरेडी खाई से बेबी पाखे शोई कौन बेबी कांचे पाखे अच्छे एंड थैंक यू सो मच टू माई हॉबी बिकॉज ऑफ से ऑल अरेंजमेंट से ही करते एंड बहुत ही स्पेशल बनई इवनिंग टाक बहुत बढ़िया गला एंड आई होप कि आपण वीडियो भल लगे एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।